क्या तुम अपने अनुज दुर्योधन? Ты согласен с приговором Дурьодханы? सब कुछ जाने बिना मैं महाराज को इस प्रश्न Как я могу ответить, не зная इसमें фактов? जानना क्या है वत्स? А что нужно знать? पहले मैं अपराधियों का वर्ण Я хотел бы узнать, из каких они каст. न्याय का जातियों से Какая разница? यदि ये आवश्यक ना Это होता необходимо तो मैं ये знать. प्रश्न ही ना उठाता। अपराधी अपनी अपनी जाति बताएं। Из какой вы मैं касты? शूद्र हूँ महाराज, Я из मैं низшей वैश्य हूँ касты. महाराज, А я मैं торговец. क्षत्रिय हूँ महाराज, Я воин. महाराज मैं ब्राह्मण हूँ। А я браман. न्याय के नियमों के अनुसार В соответствии с правилами правосудия गृह में बिताने का दंड दिया जाता है। низшие касты приговариваются на वैश्य 4 को 8 года. वर्ष कारागृह में बिताने का दंड दिया जाता है Торговец на 8 лет. और क्षत्रिय को 16 वर्ष। Воин на 16. परंतु ब्राह्मण अपराधी को मृत्यु दंड दिया नहीं जाता। Брамана нельзя приговорить к смерти. इसलिए कुल गुरु कृपाचार्य Поэтому ही इसके दंड का мудрец निर्णय करें। Крипачарья будет решать его судьбу. Что это за суд? अपराधे Одно преступление и 4 приговора. अपराध एक नहीं है मामा श्री। Преступление не одно и то же, अपराध дядя. अज्ञानी का अपराध है, इसलिए Низшая каста невежественна, परंतु वैश्य अपराधी поэтому только 4 года. इसलिए उसका दंड दूना हो गया। Торговец не और क्षत्रिय невежественный, जो समाज का रक्षक है, и поэтому удвоенный यदि приговор. वही हत्या का अपराधी हो Воин, तो उसका защитник, दंड वैश्य की если он оказывается убийцей, то ему удваивается предыдущее उसने наказание. जानते बूझते Браман же просвещенный, он убил человека сознательно. Его преступление наиболее отвратительно. Я хотел бы пожертвовать себя за мое преступление. इसका निर्णय तो कुलगुरु Крипачарья будет это решать. किंतु तुम्हारे न्याय की तुला में Но твое решение не равно, мой сын. सबको एक ही तुला में तौलना न्याय Каждый не может быть осужден одинаково, дядя.